Now we are moving towards the second topic of lecture number 5. अब हम जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि लेक्चर नंबर 5 का दूसरा टॉपिक है और ये है फोग। ये जानना हमारे लिए अहम है कि फोग क्या है। फोग इज लाइक ए क्लाउड। फोग एक बादल की तरह है जो कि फॉर्म्स फ्रॉम द सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह से शुरू होता है और ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के कतरे होते हैं, इनसे बना होता है। फोग के अंदर ड्राइविंग करना काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि फोग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो क्या है, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपकी दिखाई देने की जो हद है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि फोग है तो सबसे जो पहली ऑप्शन है वो यही है कि यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। दुबई पुलिस रिकॉर्ड 564 एक्सीडेंट ड्यू टू द फॉग ऑन थर्सडे। Dubai police received 564 accidents report and over 3,500 emergency calls before 12 PM on Thursday. तो ये एक मेरे पास 2018 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें ये लिखा गया है कि दुबई पुलिस ने 564 एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए थे जो कि फोग की वजह से हुए थे उस पर्टिकुलर डे को, और उन्होंने तकरीबन 3,500 एमरजेंसी कॉल रिसीव की थी जो मुख्तलिफ रोड यूज़र्स की तरफ से उनको रिसीव हुई थी 12 PM तक, यानी कि दोपहर 12 बजे तक। सो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइविंग करना और फोग के दौरान ड्राइविंग करना कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फोग के अंदर, फोग के दौरान ड्राइविंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि फोग जो डिफरेंट वेदर इन्वायरमेंट हैं, जो डिफरेंट वेदर कंडीशन है, उनमें से एक ख़तरनाक सिचुएशन है ड्राइविंग के हवाले से। इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें एक या दो व्हीकल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि बाज़ का तो ये एक मल्टी व्हीकल कंडीशन एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी व्हीकल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। ड्राइवर्स के लिए ये जानना बहुत अहम होता है कि अगर फोग है तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर फोग है और उस दौरान आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्राइविंग ना करें, बट अगर वी हैव टू ड्राइव एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अगर हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, तो उस सूरत में सबसे पहले हमें लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई बीम्स ऑन करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्रॉपलेट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट होगी। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में स्पेशली फोग लाइट्स लगी हुई हैं, फोग लाइट्स बेसिकली हर गाड़ियों में नहीं आती लेकिन बहुत सी गाड़ियों में मौजूद होती हैं, तो ये फोग लाइट्स खास तौर पर फोग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए लगाई जाती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में फोग लाइट्स हैं तो प्लीज़ उन फोग लाइट्स को यूज़ कीजिए लो बीम के साथ साथ। कीप द विंडो क्लीन। अपनी गाड़ी की जितनी भी विंडोज़ हैं, फ्रंट, रियर, राइट, लेफ्ट, पीछे वाली सारी की सारी विंडोज़ को क्लीन रखें। डिफ्रॉस्टर यूज़ करें, वाइपर्स यूज़ करें। जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वाइज़र को क्लीन रखें, उनके हेलमेट का जो ग्लास है, जो वाइज़र है, उसको क्लीन रखें। उस स्पीड पे ड्राइव करें जिससे आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकें, और हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा रखें। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको 2 सेकंड का डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन किसी भी बैड वेदर की सूरत में, वर्स्ट कंडीशन की सूरत में ये डिस्टेंस 2 सेकंड से बढ़ के 4 सेकंड तक हो जाना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे कि फोग के दौरान हमें और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए। देखिए, फोग के दौरान आपको जो फुटपाथ की मार्किंग होती है ना, उसको गाइडेंस के तौर पे यूज़ करें। राइट एज जो है उसको हमेशा सेंटर लाइन के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप फोग के तो आपकी जो रोड की जो वाइट लाइंस हैं ये फोग की वजह से आपको नज़र नहीं आएंगी। तो बेहतर है कि फुटपाथ को, उसके किनारे को, उसके एज को एज ए गाइडलाइन यूज़ करें। बी पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखें, और कोई भी गैर ज़रूरी लेन चेंज मत करें, कोई भी गैर ज़रूरी मैनूवर मत करें। जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड साइंस होते हैं जैसे VMS, वेरिएबल मैसेज साइन, इनको पढ़ते रहें। अपनी गाड़ियों की विंडो को थोड़ा सा खोल के रखें ताकि एयर पास होती रहे और आपको गाड़ी की साउंड भी सुनाई देता रहे, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ रोड के ऊपर होते हैं वो भी सुनाई देती रहे। कोई भी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन, गाड़ी के अंदर की जो डिस्ट्रैक्शन है या जो गाड़ी के बाहर की डिस्ट्रैक्शन है उसको कम कर दें, रेडियो को स्लो कर दें, अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके साइड पे रख दें, और अपनी पूरी की पूरी तवज्जो रोड के ऊपर मरकूज रखें।
اب یہاں پر ہم یہ سیکھیں گے یا ہم یہ جانیں گے کہ فوگ کے دوران ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب فوگ ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنی گاڑی کے ہیزرڈ لائٹ آن کر دیتے ہیں. ڈبل اشارہ جن کو چاروں اشارے آن کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. فوگ کے دوران یا بارش کے دوران آپ اپنے ہیزرڈ لائٹس کو آن مت کریں. صرف اور صرف آپ کی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو, لو بیم کو, اس کے ساتھ ساتھ فوگ لائٹس کو اگر آپ کی گاڑی میں لگی ہوئی ہیں تو آپ یوز کریں. اگر آپ نے گاڑی کھڑی ہو گئی ہے کسی جگہ پہ, آپ نے گاڑی کو کھڑا کر دیا سائڈ پہ, اب آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے, تب آپ ہیزرڈ لائٹ آن کر سکتے ہیں. ڈونٹ اسٹاپ آن دی ٹریول پورشن آف دا روڈ. کبھی بھی گاڑی کو روڈ کے اوپر اس جگہ پر مت روکیں جو دوسروں کے لیے ٹریولنگ کی جگہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک دو نہیں بلکہ بہت سی گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ میں انوالو کر سکتے ہیں. اپنی گاڑی کی سپیڈ کو انکریز مت کریں اچانک سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوگ کم ہو گئی ہے تو ایک دم سے سپیڈ انکریز مت کریں, کیونکہ فوگ ہو سکتا ہے کہ ابھی کم ہوئی ہے, آگے جا کے پھر فوگ دوبارہ آ جائے گی اور وہ ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ تھک ہو, تو آپ کی ہائی سپیڈ آپ کی ویزیبلٹی کو افیکٹ کر سکتی ہے. اوورٹیکنگ سے اجتناب کریں. اگر کوئی گاڑی سلو جا رہی ہے تو اس کے پیچھے جائیں, اس کو اوورٹیک مت کریں. اینڈ اگر فوگ بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے تو اپنی ڈرائیونگ کو کنٹینیو مت کریں. اٹس بیٹر ٹو اسٹاپ دا وہیکل بٹ ایٹ دا سیف پلیس. کوئی بھی سیف جگہ دیکھیں, پروبیبلی گیس اسٹیشن یا اس طرح کی کوئی بھی لے بائی پارکنگ جو کہ سیف ہو, وہاں پر اپنی گاڑی کو اسٹاپ کیجیے. ریممبر, ہمیشہ اپنی سپیڈ کو واچ کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپیڈ بغیر آپ کی انٹینشن کے زیادہ ہو جائے. اگر ہو گئی ہے تو اس کو فوراً کم کریں. اگر فوگ بہت زیادہ ہے اور یہ کنٹینیو ہے تو اپنی گاڑی کو حفاظت سے کسی بھی جگہ پر کھڑا کریں. اس کو کھڑا کرنے کے بعد ویٹ کریں. جب فوگ کلیئر ہو جاتی ہے تب آپ اپنا جرنی دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے سینڈ اسٹارم کے بارے میں. یہاں پر یو اے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارا بہت سا ایریا جو ہے وہ ڈیسٹڈ ایریا ہے, تو یہاں پر اکثر سینڈ اسٹارم آتے رہتے ہیں. یو اے کے اندر تو یہ کم ہے, لیکن کچھ دوسرے کنٹریز جیسے سعودی عربیہ میں بہت زیادہ سینڈ اسٹارم ہوتے ہیں. تو سینڈ اسٹارم کے اندر بھی ڈرائیونگ کو کنٹینیو رکھنا کافی خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ ایئر پارٹیکلز جو ہوتے ہیں, یہ سینڈ اسٹارم کے دوران ایئر پارٹیکلز جو ہیں وہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور یہ آ کے آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین کے اوپر بھی سٹ کرتے ہیں اور ایئر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی ویزیبلٹی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. سینڈ اسٹارم کے اندر ڈرائیونگ میں کیا کیا مشکلات, کیا کیا پرابلمز پیش آ سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ویزیبلٹی کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ریت کے ذرات ہوا میں بھی موجود ہوں گے اور آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین پہ بھی آ جائیں گے. ہوا کے پریشر کی وجہ سے خاص طور پر بائک چلانے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. آپ کی ٹائر گریپ روڈ کے اوپر کم ہو سکتی ہے کیونکہ روڈ کے اور آپ کی گاڑی کے ٹائر کے بیچ میں سینڈ آ جاتی ہے. جب سینڈ آ جاتی ہے تو آپ کے ٹائر کا ڈائریکٹ جو کنٹیکٹ ہوتا ہے روڈ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب ٹائر کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ روڈ سے ختم ہو گیا تو یہاں پر پھر آپ کی گاڑی کی گرپ کم ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ریت جو ہے یہ روڈ کے اوپر روڈ کی مارکنگز کو بھی کم ہائڈ کر دیتی ہے, چھپا دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو نہیں آئیڈیا ہو پاتا کہ یہاں پر روڈ کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کی مارکنگ کون کون سی ہیں. ڈیو ٹو آل دیس پرابلم, ان سب پرابلمس کی وجوہات پر, ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کبھی بھی سینڈ اسٹارم کے دوران ہمیشہ یہ اہم ہے کہ آپ ڈرائیونگ مت کریں. موٹر سائیکل رائڈرز جو ہیں should consider this extremely as it affects their ability to ride safely. خاص طور پہ جو بائک رائڈرز ہیں, بائک چلانے والے ہیں, ان کو اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے صرف ویزیبلٹی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے, ونڈ کا جو پریشر ہوتا ہے, ان کی اسٹیبلٹی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. اگر آپ سینڈ اسٹارم کے دوران گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ حفاظتی ٹپس ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر آپ کے لیے کمپائل کی ہیں, جمع کی ہیں. آپ ون بائی ون ان کو دیکھیے. سب سے پہلے اپنی ہیڈ لائٹس کو یوز کیجئے تاکہ آپ دوسروں کو دیکھ سکیں اور دوسرے آپ کو بھی دیکھ سکیں. جب آپ اپنی ہیڈ لائٹ کو آن کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے ڈرائیور, دوسرے روڈ یوزرز بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں. کیپ اے فرم گرپ آن دا اسٹیئرنگ وہیل. اپنے اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر اپنی گرپ مضبوط رکھیں کیونکہ ونڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی گاڑی رائٹ لیفٹ, لیفٹ رائٹ موو کر سکتی ہے. اس سپیڈ کو اختیار کیجئے جو کہ اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اپنا سرکل آف سیفٹی مینٹین کریں. کوشش کریں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ گیٹس اوپن ہوں. بی پیشنٹ, اوائڈ unnecessary لین چینجنگ. ہمیشہ صبر اختیار کریں. غیر ضروری طور پہ لین چینج کرنے سے, اوورٹیک کرنے سے گریز کریں.
इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड साइंस को देखते रहें और अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें, रेडियो की आवाज़ को कम करें और कोशिश करें कि गाड़ी के अंदर जितने भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हैं उनको कम से कम करें। सैंडस्टॉर्म के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और वो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हैज़र्ड लाइट्स को ऑन मत करें। हैज़र्ड लाइट ऑन करना यहाँ पर गलत है कि जब आप अपने हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं तो आप अपने राइट लेफ्ट इंडिकेटर को एक्टिवेट या ऑन नहीं कर सकते। स्पीड इंक्रीज मत करें, स्वर्विंग मत करें और एकदम से ब्रेक मत लें, क्योंकि रोड और आपके टायरों के बीच में रेत के आने की वजह से चूंकि आपकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो चुकी है, तो अगर आप एकदम से ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी स्किड कर सकती है। डोंट स्टॉप द व्हीकल और मोटरसाइकिल इन द मिडल ऑफ द रोड। अपनी गाड़ी या अपनी मोटर बाइक को रोड के दरमियान में स्टॉप मत करें। अगर आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपको नजर आना दिखाई नहीं दे रहा, तो कोशिश करें कि आप साइड पे मूव कर जाएं। डोंट ओवरटेक हैवी व्हीकल, खास तौर पे हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक मत करें ओपन रोड के ऊपर, क्योंकि एक तो टर्बुलेंस, दूसरा विंड प्रेशर की वजह से आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्लिपरी और सैंडी रोड्स, यानी कि वो रोड जो कि किसी वजह से स्लिपरी होते हैं या वो रोड जो किसी वजह से सैंडी होते हैं, वहाँ पर ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए। ड्राइवर्स आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू रीड द रोड वेल अहेड एंड टेक द वेदर कंडीशन इनटू कंसीडरेशन। ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो रोड को दूर तक देखें, अपनी प्लानिंग पहले से करें और वेदर कंडीशन के बारे में मालूमात रखें। ड्राइवर शुड ऑब्जर्व देयर मिरर्स, वो अपने मिरर, ड्राइवर को चाहिए कि अपने मिरर्स को प्रॉपरली देखते रहें और अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करें जब उनको लगे कि रोड का सरफेस जो है वो उनकी फेवर में नहीं है। सॉफ्ट वेजेस, जो नरम किनारे होते हैं रोड के, उनसे अपने आप को दूर रखें। सैंड्स को चेक करते रहें, ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, लूज चिपिंग्स होती हैं, उनसे अपने आप को, अपनी गाड़ी को दूर रखें। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में, जब मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, तो ड्राइवर और मोटर बाइक चलाने वालों को चाहिए कि अपनी गाड़ी को रोड की साइड में जहाँ पर कोई हिफाजती जगह तलाश करें, गाड़ी को वहाँ पर पुल करें और वहाँ पर अपनी गाड़ी और अपनी बाइक को स्टॉप करके वेट करें उस वक्त तक जब तक कि कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती।